भाई कहा सुना माफ। आपको अलविदा करने के लिए थाने में आया हूँ। जरूर जरूर, अगली बार मिलकर पार्टी खाएंगा। हाँ हाँ खूब जमेंगे रंग जब हम 3 यार बैठेंगे, मैं आप और मेरा आपका तोड़ा मैं। हाँ जी वो दारू मैं ले आऊंगा जी। আজিৰ পৰা জিতি কথা থানালৈকে নাহো, বিনা কাৰণতো নাহো। ক মই পাগল। আপুনি পাগল? এই তোৰ কথা কৈছো। আপুনি দেখোন এতিয়া কৈছে আপুনি পাগল বুলি। অ মই পাগল, মোৰ 14 গুষ্টি পাগল। এইবাৰ যদি থানালৈকে আহো মোক চালান দি দিব। মোক ক'ত চালান দিব? এইটো পাগলটো এইটো। অ মাল্লাম গো। হিন্দু নে মুছলমান নে খ্ৰীষ্টিয়ান? মই পাগল। এতিয়া মানে BSF চাকৰি বাদ দি তোৰ লগত থাকিব লাগে। সেইটো কোৱা নাই। তেনেহলে কি কৈছ? হাজাৰ হওক মনটো বেয়া লাগে দিয়কচোন। লাগিবতো, ৰাতি বেছিকে বেয়া লাগিব চাবিচোন। তে দিনটো বাৰু থানাতে ব্যস্ত থাকো, ৰাতিটো অকলে অকলে। ইহঁত কেইজনী আছে বাৰু। তথাপিও হ'ব দে, আমি আছো নহয়। কি আমি আছো? ৰাকেশেও কয় একেটা কথাকে, কমলেও কয় একেটা কথা, গায়ত্ৰীও কয় একেটা কথা। আমি আছো নহয়। আপোনালোক থাকিলে মোৰ কি হ'ব? হে অ এজনী টিঙিচকে খংটো মাৰিলে দেখোন। এই तो चौहान जी जी सर। इस बार बहुत कम दिन के लिए आए हैं। हाँ सर, कैजुअल लीव है सर, छुट्टी मिली है सिर्फ 15 दिन के लिए, ऊपर से घर भी जाना है सर। ओके, कब तक जाएंगे? सर आज रात को। अरे ये हवलदार साहब को की हो गयो? ঘৈণীয়েক লগ পাবলৈ ছুটি লৈ আহিছ, ঘৰত থাক। ঘনাই ঘনাই আকৌ থানালৈ কিয় আহি থাকিব লাগে? ছাৰ গৌৰী, হা আপুনি চৌহানক মাত নিদিয়াকৈ সোমাই আহিল যে কিয়? এই পাতক কি মাত দিব? আৰে তেওঁ আজি যাবগৈ, সেইকাৰণে আমাক মাত লগাব আহিছে। হ'ব, আপুনি দিছে নহয়, এজনে দিলেই হ'ল। আপুনি মাত সাৰ দিলেনো কি হয়? এই মোৰ হিন্দীটো কেৰি কৰিব পৰা নাই ছাৰ। এতিয়া চৌহানেহে আপোনাৰ হিন্দী বুজি নোপোৱা হ'ল। क्या बात है हवलदार साहब, आप यूं ही बिदक के अंदर चले आए? नहीं कुछ नहीं। हाँ वो सर ने बोला कि आपका गमन का समय समागत है। जी हाँ आपके जाने की बात कर रहा है। ओ अब आई बात समझ में। हाँ जी মোক কোৱা নাই মোৰ বস্তুটো কেৰি কৰিব নোৱাৰে বুলি। মোৰ বিৰাট প্ৰব্লেম পাইছো মানে। हाँ तो हवलदार साहब, भाई कहा सुना माफ। आपको अलविदा करने के लिए थाने में आया हूँ। जरूर जरूर, अगली बार मिलकर पार्टी खाएंगा। हाँ हाँ खूब जमेंगे रंग जब हम 3 यार बैठेंगे, मैं आप और मेरा आपका तोड़ा मैं। हाँ जी वो दारू मैं ले आऊंगा जी। আমাৰ এইবিলাক নচলে আৰু। हाँ ठीक है सर, जय हिंद। जय हिंद। चलता हूँ सर। कहा सुना माफ। हाँ जी एक बार और। बाय चलता हूँ सर। কিয় আহিলি?